وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في حضرة أولياء الله خلفاء حبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيد الأولياء وسيد الصالحين. فكما اجتمعنا محبة لله ومحبة في رسول الله ومحبة في أولياء الله، نسأل سبحانه وتعالى أن يحيينا على تلك المحبة ويميتنا على تلك المحبة ويحشرنا في زمرتهم في جوار سيد الصالحين سيد الأولين والآخرين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Beliau Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Makhbar mengatakan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dan kalian pada di hadapan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka adalah penerus daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad adalah pemimpin para wali, pemimpin orang-orang yang saleh. Maka sebagaimana kita dikumpulkan, kita berkumpul atas kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah, dan kecintaan kepada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dihidupkan atas kecintaan kepada mereka, kita dimatikan atas kecintaan kepada mereka, dan dikumpulkan kelak pada golongannya Nabi Muhammad SAW dan para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة ولا هم يحزنون، ما يرون حزن ولا كرب ولا عناء، لا في الدنيا لأن قلوبهم مع الله، ولا في الآخرة لأن الله سبحانه وتعالى تولاهم في جميع أمورهم، ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم الأولياء. ما يتأتى يكون ولي لله إلا إذا استقر الإيمان في قلبه ومراقبة الله في سره وفي علنه، في ظاهره وفي باطنه. آمنوا، اطمأنت قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب المؤمنة الموقنة. الذين آمنوا رضوا بالقضاء والقدر ولم يعترضوا على الله في شيء، بل كانت قلوبهم إن أعطيت شكرت وإن ابتليت صبرت. هؤلاء هم أولياء. آمنوا، أقاموا حق الله وأقاموا حق العباد وأصلحوا فيما بينهم وبين رب العباد الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا رضوا بالله ربا، أي بقضائه وقدره، وبالإسلام دينا، أقاموا شرائع الإسلام فلم يتركوا واجبا ولم يفعلوا حرام. فإن زلت أقدامهم في غفلة رجعوا وتابوا إلى الله ورضوا بسيدنا ومولانا محمد نبيا ورسولا، جعلوه إماما وقدوة لهم، فأحيوا شريعته وأظهروا شريعته وأحيوا سنته وتخلقوا بأخلاقه وآدابه. أولئك هم أولياء الله
الذين آمنوا وكانوا يتقون. لزموا التقوى، لزموا التقوى. قال تعالى اتقوا الله ويعلمكم الله، يعطيكم الله علما ظاهرا وباطنا بتقوى الله. وتقوى الله اجتناب النواهي وامتثال الأوامر، هذا هو تقوى الله. إذا قال لك الله افعل مرحبا على سبيل الوجوب أو الندب، وإذا قال لك لا تفعل تقول مرحبا على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب. فاجتناب الحرام والمكروه وفعل الواجب والمندوب، ذاك هو الشريعة النبي محمد، ذاك هو الصراط المستقيم الذي يدعو بكل مؤمن في كل صلاة فريضة ونافلة فيقول اهدنا الصراط المستقيم. هذا هو الصراط المستقيم، صراط الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ketahuilah bahwasanya para kekasih Allah mereka tidaklah takut, tidak merasa takut, karena mereka tidak memiliki kesemukan, mereka tidak memiliki rasa capek. Kenapa? Karena hati mereka selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia ataupun di akhirat mereka tidak takut. Wala hum yahzanun, dan mereka tidaklah bersedih karena Allah telah menghandle semua urusan-urusan mereka. Siapa itu para aulia Allah, para kekasih-kekasih Allah? Yaitu mereka yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka di dalam hati mereka terdapat ketakwaan kepada Allah, terdapat muraqabatullah, rasa pengawasan diri terhadap pandangan Allah Subhanahu wa taala, baik tatkala sendiri ataupun tatkala bersama orang lain di keramaian. Mereka selalu tenang hati mereka dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu, mereka yang beriman, yaitu mereka yang ridha dengan qada dan dengan ketetapan dan qadar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang tatkala diberi mereka bersyukur, tatkala mereka dicoba, diberi ujian mereka bersabar. Mereka selalu mendirikan hak-haknya Allah dan selalu melaksanakan pula hak-haknya Nabi Muhammad SAW. Mereka telah berbuat baik, mereka telah memperbaiki perkara antara mereka dan antara para hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang ridha dengan Allah sebagai Tuhannya, radu billahi rabba, dengan ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, mereka juga ridha dengan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulnya, yaitu dengan mereka menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala daripada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menjauhi perkara-perkara yang haram. Jika mereka tergelincir untuk jatuh ke dalam sebuah dosa, mereka langsung bersegera untuk bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Radu bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Mereka ridha dengan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan para rasul dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan Nabi Muhammad sebagai imam mereka, teladan mereka di setiap keadaannya, dan mereka selalu menjalankan syariat Nabi Muhammad. Mereka menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, dan mereka
berakhlak, menerapkan akhlak-akhlak dan adab-adab yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Alladzina amanu, mereka para aulia Allah adalah mereka orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang selalu melazimi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan, baik tatkala sendiri ataupun bersama orang lain di keramaian, sehingga dia tatkala melazimi takwa tersebut, mereka diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu-ilmu yang dia tidak ketahui sebelumnya. Ittaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan ilmu-ilmu kepada kalian. Apa itu takwa? Takwa itu tatkala seseorang melaksanakan kewajiban-kewajiban dan tatkala seorang tadi menjauhi daripada larangan-larangan. Tatkala Allah memerintahkan dia dengan suatu perkara, maka dia mengatakan marhaba, siap. Dia melaksanakan daripada perintah tadi. Tatkala Allah Subhanahu wa taala melarang dia akan suatu perkara, dia mengatakan marhaba, siap. Dia menjauhi daripada larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu jalan yang lurus, as-siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Yaitu apa ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad Ar-Raufur Rahim, orang yang begitu kasih sayang terhadap kita. ماذا جزاؤهم في الآخرة هؤلاء الأولياء؟ ما جزاؤهم في الدنيا؟ قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بشرهم الله بالأمان والاطمئنان في الدنيا وفي يوم القيامة. كل من قرب منهم كان في أمان. محبتهم سعادة وخدمتهم عبادة، لا تبديل لكلمات الله. من أحبهم أحب الله، من عظمهم عظم الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله في الحديث القدسي: من عادى لي وليا آذنته بالحرب. هذا منطوق الحديث القدسي. أما مفهوم الحديث القدسي: من أحب لي وليا، من خدم لي وليا فهو لي عبد مقرب محبوب، لأن محبة الحبيب عند الحبيب محبوب، محب الحبيب عند الحبيب محبوب. ولا شك أن أناسا سخرهم الله لسعيد، لا شك أنهم سعداء إذا وفقك الله لخدمة أحد من المفلحين ونظر لأحد من المفلحين بحسن الظن والتعظيم. لا شك أن الله أرادك أن تكون من المفلحين، من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا أبغض عبدا سلطه على إذا ولي من أولياء الله، فحينئذ يحاربه الله. ومن كان الله حربه فهو هالك في الدنيا وفي الآخرة، شقي في الدنيا وفي الآخرة. هؤلاء هم الأولياء، هؤلاء هم الأتقياء، هؤلاء هم الأنقياء الذين بشرهم الله سبحانه وتعالى. فاقرب إليهم والفرج يقع لك، كما قال الإمام الحداد: بخت من زارهم بالصدق واندر إليهم معتني، كل مطلوب تيسر. مصدق بكراماتهم، مصدق بمناقبهم، بتعلق القلب بهم، بالتعلق بأهل السر يبدو لك السر.
keikhlasan mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala di dunia, mereka mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, lahumul busyra fil hayatid dunya. Dan setiap orang yang dekat dengan mereka akan mendapatkan kebahagiaan pula dengan dekatnya mereka dengan para aulia Allah, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatuhum sa'adah, cinta kepada mereka adalah keberuntungan, dan khidmah kepada mereka pula adalah keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsinya yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man 'adali waliyan faqad adantu bil harb." Orang yang memusuhi waliku, salah seorang daripada kekasihku, maka aku izini dia dengan perang. Ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang memusuhi para aulia Allah. Ini maksud daripada hadisnya. Mafhum daripada hadis tersebut, orang yang mencintai para aulia Allah, orang yang khidmah kepada mereka, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta kepada orang yang disayangi, maka dia, orang yang mencintainya juga dia adalah orang yang disayangi. Dan tidak diragukan lagi bagi orang yang Allah giring untuk cinta kepada para aulia, untuk khidmah kepada mereka, maka dia adalah orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah memberikan taufik kepadamu untuk duduk bersama para aulia, engkau berkhidmah kepada mereka dan memandang mereka dengan husnul dzan, dengan pengagungan, niscaya engkau akan menjadi orang yang beruntung di dunia dan beruntung kelak di akhirat. Sebaliknya, orang yang Allah murkai, maka dia akan dimunculkan sebab agar dia membenci daripada para aulia Allah, para kekasih-kekasih Allah tadi, sehingga dia menjadi orang yang celaka di dunia dan celaka di akhirat. Mereka para aulia Allah, orang-orang yang mendekat kepada mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Ugrub ilaihim wal faraj yaga'lak. Dekatlah kepada mereka, maka faraj, kebahagiaan akan terjadi pada dirimu. Sebagaimana juga dikatakan oleh Imam Haddad, Bakhad man zarahum bisidqi wandar. Bakhad man zarahum bisidqi wandar ilaihim mu'tani kullu matlubuh tayassar. Bakhad, beruntung orang yang berziarah kepada mereka, wandar ilaihim, dan pergi kepada mereka, mu'tani, dengan memperhatikan adab, dengan memperhatikan niatnya. Kullu matlubuh tayassar, maka niscaya segala apa yang dia inginkan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tatkala seseorang memiliki ikatan dengan orang yang mempunyai sir, maka dia akan muncul pada dirinya sir pula. Bitta'alluq li ahli sir yabdu laka sir. Dengan ikatan hati dengan para wali Allah ahli sir, maka engkau pun akan muncul pada dirimu sir dari Allah Subhanahu wa taala. وقد قال الإمام الحداد قدس الله روحه إن في زيارة القبور، أي قبور الأولياء والصالحين، نجح لما تعسر من الأمور، لأنهم أعطاهم الله سبحانه وتعالى النور في حياتهم، وأعطاهم الله سبحانه وتعالى التصرف في حياتهم، فكان الله سمعهم كما قال في الحديث القدسي:
عنه سبحانه وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. من بغى المحبوبية يزيد على الفرائض، أما الفرائض تنجو من العذاب، لكن من أراد المرتبة العالية يزيد في النوافل. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق بها، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. أي أن الله تولاه في جميع أموره، فلهذا سمي الولي ولي، لأن الله تولاه في جميع أحواله، لأن قلبه مع الله. ثم قال: ولئن سألني لأعطينه. ما دمت الولي يقول لله مرحبا، الله يقول له مرحبا. ولئن استعاذ بي من أمر نخشاه لأعيذنه. قيل الحبيب محسن بن الحبيب صالح بن محسن الحامد بن الشيخ بكر بن سالم صاحب تانغول، قيل له: إن نرى دعوتك مستجابة أسرع من البرق الخاطف. فقال: أنا أسمع كلام ربي، وربي يسمع كلامي. إذا قال لي ربي شيء افعل أو لا تفعل قلت له مرحبا، وإذا قال لي في شيء لا تفعل قلت له مرحبا. فأنا أقول لربي مرحبا، وربي إذا طلبت شيء منه قال لي مرحبا. وهذا هو التقوى. ما هو التقوى؟ مرحبا، هذا هو التقوى. فاحرص على التقوى في الظاهر والسر والنجوى، ولا يكن لك وجهان، فأبغض العباد عند الله ذي الوجهين، يظهر للناس الخير ويبطل الشر. من أبغض العباد عند الله، ويبعث يوم القيامة وجهه ساقط والعياذ بالله. فكن ظاهرك وباطنك، بل اجعل سريرتك خير من عليك، فإن لم تستطع فلا أقل من أن تكون سريرتك مثل علانيتك، سبرتي علانيتك، سماء. فحينئذ دائما تسأل الله وتقول: اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي، واجعل علانيتي صالحة. Al-Imam Al-Haddad juga berkata di salah satu perkataannya, inna fi ziyaratul kubur, sesungguhnya pada menziarahi kuburan, yaitu kuburan para salihin dan para auliaullah, nujuhun lima ta'assara minal umur. Di situ ada solusi dari perkara-perkara yang sulit untuk diatasi. Di situ ada terkabulnya hajat. Di situ ada solusi bagi perkara-perkara yang sulit untuk didapatkan. Karena kenapa? Karena mereka memiliki cahaya pada kehidupan mereka. Mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa hidupnya tasarruf untuk bisa bertasarruf kepada kehendak mereka sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang mereka inginkan, sebagaimana yang diterangkan di dalam sabda Nabi Muhammad SAW, "Ma taqarraba ilayya 'abdi بشيء أفضل مما افترضت له أحب إلي مما افترضت عليه." Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku lebih afdol daripada dia melaksanakan kewajiban-kewajiban.
Wala yazal abdi wala yazal abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa seorang hamba tadi selalu mendekatkan diri setelah melakukan yang wajib tadi, dia melakukan yang sunnah, maka Allah akan mencintai dia, sehingga Allah akan mencintai dia. Maka kita pahami dari hadis tadi, jika orang ingin mendapatkan martabah mahbubiyah, martabah kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang yang dicintai oleh Allah, hendaknya dia memperbanyak daripada ibadah sunnah. Setelah dia melaksanakan ibadah yang wajib, dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan dia selalu mengerjakan perkara yang sunnah. Maka tatkala dia seperti itu, dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengatakan kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Aku menjadi tangannya yang dia gunakan untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu dikatakan seorang wali sebagai seorang wali karena Allah tawallahu fi jami'i ahwalih. Karena Allah telah menghandle, Allah telah mengurusi setiap urusan-urusan orang tersebut, sehingga orang tadi dikatakan wali kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'alani, jika dia meminta sesuatu kepadaku, la'u'tiyanna, niscaya aku akan memberikan hal tersebut kepadanya. Wala in sa'adani, dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, la'u'idzanna, niscaya aku akan memberikan perlindungan kepadanya. Oleh karena itu dikatakan pada Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Sahib Tanggul, pernah dikatakan kepada beliau, wahai Habib Saleh, kenapa bisa doamu ini begitu cepat diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu cepat dikabulkan oleh Allah, bahkan seperti kilat yang menyambar. Saking cepatnya doa yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkannya oleh Allah. Maka apa kata beliau? Kata beliau, karena aku selalu mendengar Tuhanku, sehingga tatkala aku meminta sesuatu kepada Tuhanku, dia mendengarnya dan dia memberikan apa yang aku minta. Inilah takwa, adalah ucapan marhaban, siap. Tatkala seorang diperintah oleh Allah, dia katakan siap untuk dilaksanakan. Tatkala dia diperintah untuk menjauhi larangannya, dia mengatakan siap untuk dia jauhi itu larangan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Habib Saleh. Beliau selalu mendengar ucapan Tuhannya, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu siap di dalam perintahnya untuk dilaksanakan, dia selalu siap di dalam larangannya untuk selalu ditinggalkan. Maka hendaknya kita melazimi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan zahir kita ataupun di dalam keadaan kita sendiri. Antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita terus melazimi takwa kepada Allah. Bukan orang yang di depan orang lain dia menampakkan ketakwaan, akan tapi dia menyimpan kejelekan tatkala sendiri antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang yang seperti itu adalah orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Dzul wajhain, orang yang memiliki dua wajah. Wajah di muka manusia dan wajah tatkala dia sendirian antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang seperti ini
akan dibangkitkan kelak di hari kiamat dalam keadaan setengah dari badannya terjatuh, setengah dari badannya luntur, karena dia adalah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita menjadikan hati kita itu lebih baik daripada apa yang kita tampakkan kepada manusia daripada zahir kita. Jika tidak bisa demikian, maka minimal kita jadikan zahir kita sama dengan batin kita. Apa yang kita tampakkan kepada orang sama dengan apa yang ada di dalam hati kita daripada niat-niat yang baik. Dan selalulah dia selalu senantiasa membaca doa yang beliau sebutkan tadi, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Ya Allah, jadikanlah hatiku lebih baik daripada zahirku, daripada sesuatu yang tampak kepadaku, daripada amal perbuatan, dan jadikanlah hatiku menjadi hati yang baik. خفية الأعمال أن يكون لك عمل صالح بينك وبين الله لا يطلع عليه إلا الله، سببا لنزول الرحمة على قلبك، سبب ينهيك ويبعدك عن المخالفات ويجلب لك الأرزاق الوافيات. خفية بينك وبين الله، سبب لبركة الأعمار وبركة الأرزاق وبركة الذريات. وبالعكس المعاصي الخفية ترفع البركة من الأرزاق وترفع البركة من الأعمار، والسبب في نزول النقم وتغير النعم، سبب المعاصي الخفية. لأن العبد إذا استخفى من الناس ولم يستحي من الله قال له الله عبدي استحييت من عبادي عبدي أجعلتني أهون الناظرين إليك. بالبواطن كعلمه بالظواهر، علم واحد. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياة، استحيوا من الله حق الحياة. قال يا رسول الله إننا نستحي من الله. قال ما فهمتم المعنى أنتم. ونستحي من الله حق الحياة. حفظ الرأس وما وعى، أي حفظ سمعه وبصره ولسانه وعينه، وحفظ البطن وما حوى، أي لم يدخل في بطنه حرام. فلهذا يقول النبي محمد أطب طعمتك تستجب دعوتك. فإن أردت المحبوبية من الله الخالصة قال ازهد في الدنيا يحبك الله. اجعل الدنيا في يدك ولا تعينك على طاعة الله، ولا تجعلها في قلبك تشغلك عن الله وتوقعك في محارم الله. وإن أردت المحبة عند الناس قال وازهد فيما في أيدي الناس، أي لا تطمع في شيء أعطاه الله لأحد من عباده. فإذا أردت شيء فاسأل الله، فلا تحسد أحد على نعمة أنعم الله بها عليه، لأن الحاسد مبغوض عند الله، لأن الحاسد لم يدخل الإيمان في قلبه ولن يدخل الإيمان في قلبه قط. فإذا رأيت في نعمة مع أحد فادعو له أن يبارك له فيها، فإذا أردت مثلا فاطلب يا رب أعطني مثلها، بل أعطني أحسن منها. فالمعطي الله. وإياك بالحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فلهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم. إيش داء الأمم؟ قال البغضاء والشحناء، ألا إنها الحالقة
قال ليس حالقة الشعر رمبوتا لكنها حالقة الدين تحلق الدين بالموس. هذا الحاسد الحاقد بغضة شحنة والعياذ بالله. هذه الصفات التي بغضة من كبر من عجب من رياء يبغضها الله ويبغض من اتصف بها ويحب من اتصف بأضدادها بالشكر بالرضا بالتواضع بمحبة الآخرين ومحبة الخير للمسلمين. يحب من اتصف بذلك. فلهذا يقول النبي محمد إن من أحب العباد إلى الله من جعل الله حاجات الناس تقضى على يديه. الله يجعلنا وإياكم من المحبوبين عند رب العالمين المهتدين بنور السيد الأمين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Amal-amal yang tersembunyi, yaitu waktu tidur belum? Amal kebaikan bisa yang tambah 1 jam lagi diketahui bisa. Engkau dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diketahui oleh siapapun kecuali antara dirimu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal-amal yang engkau sembunyikan tadi adalah sebab turunnya rahmat kepadamu dan akan menarik daripada rezeki-rezeki yang banyak terhadapmu. Sebaliknya, maksiat yang tersembunyi pada seorang hamba itu akan menarik bala untuk dirinya dan akan menghilangkan nikmat yang ada pada dirinya, sehingga dia selalu malu di depan orang lain. Akan tetapi dia dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai hambaku, engkau malu kepada manusia, akan tetapi engkau menjadikanku orang yang paling hina yang memandangmu. Engkau menjadikanku orang yang melihatmu, orang yang paling hina daripada orang-orang yang melihatmu. Sehingga dia tatkala dalam keadaan sendiri antara dia dan Allah, dia tidak malu untuk melakukan kemaksiatan kepadanya. Akan tapi tatkala di depan halayak ramai, di depan orang lain, dia malu melakukan itu. Kenapa? Karena dia hanya malu kepada manusia dan tidak malu kepada Allah. Allah dijadikan zat yang melihat dia yang paling hina di antara mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui amal perbuatan diri kita, baik yang zahir ataupun yang batin. Sama, ilmu yang sama, pengetahuan yang sama. Maka hendaknya kita malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenar-benarnya malu, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, istahyu minallah haqqal hayat. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, sehingga dia tadi menjaga kepalanya dan apa yang ada di dalam kepalanya. Dia menjaga perutnya dan apa yang masuk ke dalam perutnya, sehingga dia tidaklah makan kecuali makan makanan yang halal saja. Sehingga dikatakan dalam hadis Nabi SAW bersabda, atib tu'matak yustajab da'watuk, tustajab da'watuk. Perbaikilah, perbaguslah makananmu sehingga doamu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita hendaknya selalu meminta kepada Allah agar dunia itu dijadikan hanya di tangan kita, yang membantu kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan tidak dijadikan dunia itu di hati kita sehingga kita tersibukkan
dari Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara dunia tadi. Washhad fima aidinas yuhibbukan nas. Jika kita menginginkan kecintaan manusia, maka hendaknya kita zuhud. Kita tidak membutuhkan terhadap apa yang ada di tangan manusia. Jika Allah memberikan kepada seorang hamba nikmat, kemudian kita menginginkan nikmat tadi, hendaknya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kita menghasut, kita merasakan iri terhadap dia orang yang mendapatkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Karena sesungguhnya orang yang hasud itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak masuk ke dalam hati orang yang hasud iman sama sekali, dan tidak masuk dan tidak akan masuk iman terhadap hati orang yang memiliki sifat hasud, sifat iri. Dan hendaknya kita meminta kepada Allah, karena Allah lah yang memberi. Allah memberi hamba itu, maka Allah juga yang mampu memberi kita, dan kita tidak sama sekali menghasut daripada orang tadi. Karena sesungguhnya hasud itu akan memakan kebaikan-kebaikan kita sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Maka akan habis itu amal kebaikan kita. Karena apa? Karena ada hasud di dalam hati kita. Nabi SAW bersabda, telah menjalar penyakit umat-umat terdahulu sebelum kalian. Maka dikatakan apa itu penyakit umat terdahulu yang menjalar kepada kita? Maka dikatakan oleh Nabi SAW, al-baghdha wasyahna, benci, memiliki sifat benci kepada sesama di dalam hati seseorang, dan syahna, saling mendengki. Sesungguhnya sifat-sifat tadi adalah sesuatu yang mencukur. Dikatakan bukanlah aku mengatakan mencukur rambut seperti halnya silet yang mencukur habis rambut seseorang, akan tapi dia akan mencukur habis agama seseorang. Sehingga tatkala seorang yang beragama dia memiliki baghdha, rasa benci di dalam hatinya kepada sesama dan saling mendengki, maka habis itu dia punya agama di dalam dirinya. Dan begitu juga sifat-sifat yang tercela lainnya, daripada ujub, daripada riya, daripada sombong, itu semua adalah sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebaliknya, sifat-sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada bersyukur, daripada ridha terhadap ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, daripada tawadhu, rendah hati, daripada saling mencintai sesama, menyimpan rencana baik terhadap sesama. Ini adalah sifat-sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang memiliki rasa sayang terhadap sesama, selalu ingin membantu sesama, selalu ingin berbagi dengan sesama saudaranya, sesama muslim. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah mereka yang dijadikan oleh Allah hajat-hajat para hamba tertunaikan di tangannya. Mereka adalah orang-orang yang dicintai, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan orang yang selalu meneladani dan mengambil petunjuk dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذه هي محبة الوطن، السعي في إصلاح العباد، السعي في إصلاح البلاد. هذه هي محبة الوطن. ليست محبة الوطن الصياح في الشوارع وفي المايك يا للوطن يا للوطن.
محبة الوطن فعل، محو الرذائل من البلاد وسد أبوابها ونشر الفضائل بين العباد لتتنور البلاد. فإذا جاءت الانتخابات اخترت من يصلح لإصلاح البلاد وإصلاح العباد، هذه هي إخلاص الوطن. أما أن تختار من يعطيك البنكس أو المال ثم تقول أنا أحب الوطن، فأنت خائن للوطن، لأنك لم تختر للوطن من يصلح الوطن. هذه هي محبة الوطن. إن كنت لا تدري فادري. إن كنت تدعي محبة الوطن فإن المحبة ليست ألفاظ وأقوال، ليست مجرد نصب أعلام وبنديرة على الديار. المحبة في القلوب تبرهنها الأعمال. فاختر لبلدك من يصلحها ويصلح أهلها ويجلب الخير لها، هذا إخلاص الوطن، هذه محبة الوطن. أما أن تختار من يملي جيبك ويملي بطنك، هذه يسمى خيانة الوطن. انتبه، فالخيانة مبغوضة عند الله. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث متعلقات بعرش الرحمن. الرحم يقول اللهم إني بك فلا أقطع، لأن الرحم اشتق الله له اسم من اسمه، فقال أنا الرحمن وهذا الرحم، من وصله وصلته ومن قطعه قطعته. والأمانة، هذه الأمانة جعلك الله أن تختار لبلادك من يصلحها ويصلح أهلها. فإن كنت فهنا تقول الأمان اللهم بك فلا أخان، فإن الخيانة بئست الديانة، نعوذ بالله. والنعمة تقول اللهم إني بك فلا أكفر. فكثير من العباد أنعم الله عليهم بالصحة والعافية، جحدوا تلك النعم ونظروا إلى أموال الناس. أعطاهم الله الصحة صرفوها في معصية الله، أعطاهم الله الأموال فلم يساعدوا إخوانهم المسلمين، بل صرفوها فيما لا يسمن ولا يغني من جوع. فقد خانوا وكفروا تلك النعم والعياذ بالله. فاحرص على إذا أردت نعمك تزيد فزد في شكرها، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر صيد المفقود من النعم وقيد الموجود من النعم. الله يجعلنا وإياكم من الشاكرين المقربين عند رب العالمين المهتدين بالنور المبين الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Inilah kecintaan kita terhadap watan, terhadap tanah air. Bukan hanya sekedar berteriak di jalan raya ataupun dengan mik, dengan dia mengatakan jalal watan, dengan hanya dia menyanyikan lagu kemerdekaan saja. Bukan, kecintaan adalah tatkala dia berupaya untuk memberikan manfaat kepada tanah airnya, tatkala dia berupaya untuk memperbaiki tanah airnya, memperbaiki penduduk negaranya. Inilah kecintaan terhadap tanah air yang sebenarnya. Bukan hanya sekedar lafaz-lafaz yang digaungkan, akan tapi kecintaan itu adanya di hati yang dibuktikan dengan aksi. Tatkala seorang berupaya pada negaranya, dia hilangkan itu hal-hal yang tercela di dalam negaranya, dan dia menyebarkan segala keutamaan di negaranya tadi. Mahwur radzail, dia hilangkan itu dia hilangkan itu hal-hal yang tercela, dan dia sebarkan hal-hal yang baik, yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia telah
memberikan cahaya bagi negaranya dan dia memberikan cahaya bagi penduduk negaranya. Bukan tatkala seseorang tadi ada pemilihan, pencoblosan, akhirnya dia memilih sesuai amplop atau sesuai harta yang diberikan kepadanya. Kemudian dia memilih. Sesungguhnya orang yang seperti ini dia adalah pengkhianat negara. Orang yang cinta, betul-betul cinta dengan negaranya, dia akan memilih kepada seseorang yang dia akan memperbaiki negaranya. Dia akan menyebarkan kebaikan terhadap agamanya. Dia memilih atas dasar hal itu, bukan hanya karena harta ataupun bukan karena dia memenuhi kantong ataupun perutnya dia, sehingga dia memilih begitu saja. Inilah definisi daripada cinta negara. Jika engkau tidak mengetahui hal tersebut, maka ketahuilah sekarang. Bukan hanya sekedar pengakuan cinta yang sekedar lafaz-lafaz yang digaungkan, akan tapi cinta itu letaknya di dalam hati yang dibuktikan, diekspresikan dengan aksi perbuatan, yaitu dengan dia memilih orang yang akan memperbaiki negaranya dan akan menyebarkan kebaikan kepada negaranya. Karena sesungguhnya khianat itu adalah sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Salasatun muta'alliqatun bil 'arsy." Tiga hal yang terkait dengan arsy-Nya Allah adalah tiga hal yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ar-rahim, kekerabatan. Rahim tadi mengatakan, Allahumma inni bika fala uqta. Ya Allah, aku memiliki kedudukan di sisimu. Allah mengatakan Anar Rahman, aku adalah zat yang maha penyayang. Wa hadza rahim, ini adalah kekerabatan, tali kekerabatan. Man wasalaha wasaltu, orang yang menyambung tali kekerabatan tadi, aku akan menyambungnya. Wa man qata'aha qata'tu, orang yang memutus tali silaturahmi, tali kekerabatan tadi, aku akan memutusnya. Ya Allah, Rahim tadi mengatakan, ya Allah, aku memiliki kedudukan yang dekat denganmu, maka tidaklah aku diputus. Kemudian yang kedua adalah amanah. Dia mengatakan, ya Allah, aku memiliki kedudukan di sisimu, maka tidaklah aku dikhianati. Karena sesungguhnya khianat adalah sejelek-jeleknya agama seseorang. Kemudian yang ketiga, yaitu ni'mah, yang terkait dengan arsy Allah tadi, ni'mah. Dia mengatakan, ya Allah, aku memiliki kedudukan yang tinggi di sisimu, maka tidaklah aku dikufuri, tidaklah aku diingkari. Karena sesungguhnya mengingkari kenikmatan adalah kufur daripada nikmat tadi. Tatkala seorang tadi mengingkari kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang mengkufuri daripada nikmat tadi. Banyak sekali orang, kata beliau sekarang, dia diberikan kesehatan, diberikan afiah oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tidak menggunakan hal tersebut di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan itu untuk melanggar perintah Allah, untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak daripada orang dia diberikan harta yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengalokasikan harta tersebut, menggunakan harta tersebut di dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya
dia telah mengkufuri daripada nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Jika kita ingin nikmat yang diberikan oleh Allah tadi bertambah, hendaknya kita mensyukuri nikmat tadi. Dengan apa? Dengan kita mengalokasikan nikmat tadi, menggunakan nikmat tadi kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada sesuatu yang diinginkan oleh Allah untuk kita pergunakan nikmat-nikmat tadi, yaitu untuk melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seorang tadi bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat orang tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang pandai bersyukur, menjadikan kita orang yang selalu mengambil petunjuk daripada cahaya dan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. من الأسباب التي تجلب الرحمة للبلاد وتدفع النقم عن البلاد اجتماعكم للصلاة على سيد العباد محمد صلى الله عليه وسلم. مثل هذه الاجتماعات قراءة سيرة النبي محمد، لكن إذا سمعنا باسم النبي أو وصف النبي نرفع صوتنا بالصلاة على النبي محمد، فإنه قد ورد وعيد شديد في من يسمع باسم النبي محمد ولا يصلي على النبي محمد. سماه النبي محمد البخيل، فقال يا عائشة ويل لمن لم يرني يوم القيامة. قالت ومن الذي لا يراك يا رسول الله؟ قال البخيل. قالت ومن البخيل؟ قال الذي سمع باسمي لم يصلي علي. وصفه الله بأقبح الأوصاف، لأن البخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار. عكس الكريم، قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار، كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. البلد اللي يكثر فيها من الصلاة على النبي أمان من تسونامي، أمان من الزلازل، أمان من المصائب، أمان من الفيروسات، أمان من كل المصائب. فأكثروا من الصلاة على النبي محمد، وأكثروا من الاستغفار للعزيز الغفار، تكونون في أمان من جميع المصائب. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يفرح باجتماعات التي تذكر فيها شمائله ويصلى فيها عليه. رأى أحد الصالحين النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما تقول في هذه الاجتماعات التي يجتمعون فيها في الموالد؟ فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تلك الرؤيا من فرح بنا فرحنا به. الذي يفرح بالنبي يفرح النبي به، يفرح النبي. فكن من الفرحين بالنبي، فإن الله يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، ورحمة الله هو حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. فالفرح به فرح برحمة الله. وقد علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة فقال لها قولي اللهم إني أستغيثك برحمتك ورحمة الله حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بذكر الصالحين تنزل الرحمة، فكيف بذكر أصلح الصالحين الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تستنزل الرحمات والبركات وتستجاب الدعوات ببركة الصلاة على سيد البريات محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله يجعل هذا الاجتماع مذكورا في الأرض مذكورا بالسماء، يعود بركته إن شاء الله على أهل هذه البلاد خصوصا وعلى سائر بلاد الإسلام والمسلمين عموما. يرفع الله البليات والأذيات وينزل الرحمات والبركات بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد البريات. Termasuk sebab-sebab diturunkannya rahmat adalah salah satunya dengan kita berkumpul seperti ini, berkumpul di dalam kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
berkumpul untuk kita melakukan kebaikan, majelis ilmu, atau kita berkumpul dalam rangka bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi beliau menghimbau tadi, jika kita mendengar nama Nabi Muhammad SAW disebutkan, hendaknya kita mengeraskan suara untuk bersolawat kepada beliau. Kenapa? Karena ada ancaman yang keras dari Nabi Muhammad SAW bagi mereka yang mendengar nama Nabi Muhammad disebutkan, akan tapi dia tidak bersolawat kepada beliau. Dan orang yang seperti tadi dinamakan sebagai bakhil, orang yang pelit, orang yang kikir oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW tatkala mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, celakalah dia yang tidak melihatku kelak di hari kiamat. Maka Sayyidatuna Aisyah mengatakan, siapa itu ya Rasulullah yang tidak melihat engkau pada hari kiamat kelak? Maka Nabi SAW mengatakan, al-bakhil, orang yang pelit. Siapa itu yang pelit ya Rasulullah? Mereka adalah orang yang disebutkan namaku, akan tapi mereka tidak bersolawat kepadaku. Allah mensifati orang tersebut dengan paling dibencinya sifat, yaitu sifat bukhul, sifat pelit. Karena orang yang pelit itu dia jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Sebaliknya orang yang dermawan itu dia dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari api neraka. Oleh karena itu hendaknya kita memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sesungguhnya dalam kita memperbanyak salawat kepada Nabi, di situ ada keamanan, keamanan dari tsunami, keamanan dari gempa, keamanan dari musibah-musibah, keamanan dari virus. Apa yang kita khawatirkan? Dengan kita memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan aman daripada hal-hal yang kita khawatirkan itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangga, senang dengan perkumpulan-perkumpulan yang seperti ini, yang di situ disebutkan syama'ilnya Nabi, di situ disolawati, disebutkan di situ solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pernah suatu ketika ada orang yang soleh bermimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menanyakan kepada Nabi Muhammad perihal perkumpulan-perkumpulan yang ada itu, yang diselenggarakan dalam rangka mengadakan acara maulid, dibacakan maulid di dalamnya, dibacakan sholawat di dalamnya, dan dibacakan syama'ilnya Nabi di dalamnya. Dia menanyakan, orang soleh tadi menanyakan kepada Nabi di mimpinya tadi tentang perihal perkumpulan-perkumpulan yang seperti itu. Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, man fariha bina farihna bihi. Orang yang senang kepada kita, maka kami akan senang kepadanya. Orang yang senang terhadap Nabi, cinta kepada Nabi, senang dengan perkumpulan-perkumpulan yang diselenggarakan atas dasar cinta kepada Nabi, disebutkan salawat kepada Nabi, syama'ilnya Nabi, Nabi senang terhadapnya, Nabi cinta terhadapnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Habibi Muhammad, dengan karunia Allah, fadlullah, fadlnya Allah, dan rahmatnya Allah, maka dengannya kalian senanglah, kalian berbahagialah. Sedangkan rahmat Allah, siapa itu rahmat Allah? Rahmat Allah adalah Habibullah Muhammad. Dia adalah kekasih Allah. Nabi Muhammad adalah sosok rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan putrinya Sayyidatuna Fatimah dengan sebuah doa.
Allahumma inni astaghitsuka birahmatika. Ya Allah, aku meminta pertolongan kepadamu dengan perantara, dengan sebab rahmat-Mu. Siapa rahmat? Rahmat ya Allah. Rahmat Allah tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya dikatakan dengan menyebut orang-orang yang soleh maka akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana jika yang disebutkan adalah aslahus salihin, orang yang paling soleh daripada orang-orang yang soleh, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak diragukan lagi. Orang yang tadi menyebutkan nama Nabi atau perkumpulan di situ disebutkan nama Nabi, terkucur di dalamnya rahmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW sehingga kita akan mendapatkan keberuntungan dari Allah dan kita akan dikabulkan segala doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan perkumpulan kita ini disebut di bumi oleh Allah dan disebut di langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mengembalikan keberkahan majelis ini, perkumpulan kita ini kepada daerah ini khususnya dan kepada seluruh daerah pada umumnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat segala macam gangguan, segala macam musibah dari negara ini, dari para hamba sekalian, dan Allah, semoga Allah menurunkan rahmatnya dan barokahnya terhadap sekalian para hamba dan sekalian negara. Semoga Allah SWT menurunkan rahmat dan barokahnya berkah daripada Nabi Muhammad SAW. هذه الصلاة المواظب عليها يموت على حسن الخاتمة إن شاء الله. المواظب عليها في كل ليلة 10 مرات وفي ليلة الجمعة 100 مرة، وهي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم، وواظبوا عليها تحصل لكم الخيرات والبركات والموت على حسن الخاتمة إن شاء الله. Ini ada sholawat yang diberikan oleh beliau. Siapa orang yang rutin membaca sholawat ini, dia istiqomah setiap malam dibaca 10 kali. Khusus malam Jumat dia baca 100 kali. Niscaya dia tidak akan meninggal kecuali dalam keadaan husnul khatimah, yaitu sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummi al-habibil mahbub al-alil qadri al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salat ini dibaca wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyyil ummi al-habibil mahbub al-alil qadri al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Orang yang rutin membaca salawat ini setiap malam 10 kali, khusus malam Jumat dia baca 100 kali, insya Allah dia tidak akan meninggal kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Maka rutinilah, istiqomahlah membaca salat ini sehingga kalian akan mendapatkan keberkahan dan kebaikan yang banyak dan akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Beliau mengijazahkan kepada kita, kita katakan gobilna ijazah. Allahumma ya man ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhul quwwati al-matin wa ya rahim al-masakin wa ya arham ar-rahimin irhamna wal muhibbin wal hadirin an-nadirin was-samin ومن أحاط بشركة قلوبنا أجمعين وجميع المسلمين يا رب العالمين برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك واقذف في قلوبنا رجاك واقطع رجاءنا عمن سواك ولا تجعلنا من خالف أمرك وعصاك واجعلنا من أطاعك واتبع حبيبك ومصطفاك
سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مأزورا ولا مأثوما يا رب العالمين. اللهم قرب لنا الخير وقرب لنا الخير وقرب لنا الأخيار، وابعد عنا الأشرار، وقنا جميع المضار وشر ما تأتي الأيام والليال. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار، بجاه نبيك محمد المختار استجب دعانا ولا تخيب رجانا، وحين حياة طيبة جبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا، انصرنا على عدوك وعدونا، تولنا بولاك واحمنا بحماك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، ودمر الكافرين بالكافرين، وأخرجنا منهم سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وأصل الأعمار في طاعتك وطاعة حبيبك محمد، وانصرنا وانصر بنا وانصر سائر بلاد الإسلام والمسلمين، وأصلحنا وأصلح بنا وأصلح من في صلاح صلاحا للإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاك صلاحا للإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعل آخر الكلام بعد انقضاء آجالنا بعد طول العمر في خير ولطف وعافية قولا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها بعد إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم احينا عليها يا حي، وأمتنا عليها يا مميت، وابعثنا عليها يا باعث. اللهم ثبت ما في قلوبنا، واغفر بها ذنوبنا، واستر بها عيوبنا، واصلح بها قلوبنا، واصلح بها قوالنا، واصلح بها أولادنا، واصلح بها نساءنا، واصلح بها نياتنا، واصلح بها مقاصدنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.